हाँ हेलो 2 पॉइंट सीधा लो 3 पॉइंट ये टान का सुन टान का 3 पॉइंट सीधा लो बस लो और 1 पॉइंट 1 पॉइंट उल्टा लाओ तो धीरे 1 पॉइंट उल्टा लाओ হয় নি ডি সার্কেলটা টেঁড়া হয়ে গেল हाँ 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 बस 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 सीधा सीधी टानो पानी छोड़ा ना লুজ দে তা আসে না নাই পিছনে মানুষ এখানে সিধা করে যে যা 2-3 জন মিলে অলপ 50-60 মিটার লুজ দিয়ে দিয়ে অলপ তার পিছনে বই থাকবে তাতে থাকে একজন না